नमस्कार ओडिया न्यूज टाइम को आपन को स्वागत। आज मु नहीं आसी आपण देश विदेशर 10टी मुख्य खबर। आशा करुच्ची आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखिए। नंबर 1 रथ प्रस्तुत पथ मध्य प्रस्तुत श्रीमंदिर सिंहद्वार आगरे 3 रथ आज घोष यात्रा से रथ प्रस्तुत पथ मध्य प्रस्तुत श्रीमंदिर सिंहद्वार आगरे दंडायमान होइछि सुसज्जित रथ विरल संयोग क्रमे 53 वर्ष पर एथर 2 दिन धरी चलिब रथ टणा से सहल नीतिकांति सह श्रृंखलार सह केमिति रथयात्रा संपन्न हेबो ता उपरे गुरुत्व देइछि प्रशासन। पूजा पंडा सामंत आज्ञामान धरी पहुँचवा पर गोटे पर गोटे रथ को टाणी निया जाइथिला सिंहद्वार सम्मुख को। एथर विरल संयोग क्रमे 1971 मसीहा भली गोटे दिन में नव यौवन सह घोष यात्रा पड़ुछि तेणु एथर सहल नीतिकांति को गुरुत्व दि जाइछि। महाप्रभुंक पहंडी अपराह्न 1:10 आरंभ होई 2:30 रे सरिबो। एहा पर 4टारे छेरा पहरा और अपराह्न 5टारे रथ टाणिबाकू निर्घंट होइछि। नंबर 2 4 दिनर ओडिशा गस्तरे राष्ट्रपति पुरी रथयात्रा रे हेबे सामिल। 4 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। काली प्रथम दिन में भुवनेश्वर स्थित जयदेव भवन में आयोजित उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासଙ୍କ 96तम श्रद्धा उत्सव में जोग देइछंती राष्ट्रपति। लोकसेवा मंडल और समाज परिवार आनुकूल्य रे आयोजित एही कार्यक्रम रे तांको सहित राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य सामिल होइछंती। राष्ट्रपति आज पुरी जाई विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा रे सामिल हेबे। आज से पुरी राजभवन रे रहिबे। सोमवार पुणी भुवनेश्वर फेरी उदयगिरी परिदर्शन रे जीवा कार्यक्रम रहिछि। नंबर 3 सोमवार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छुट्टी। सोमवार बंद रहिब राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग अधीन थिबा समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। काली सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षरु एही सूचना दिया जाइछि। रथयात्रा पई एही छुट्टी घोषणा करा जाइछि। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा पई पूर्वरु राज्य सरकार 8 तारिख को छुट्टी घोषणा करथिले। एथर श्री गुंडीचा यात्रा 2 दिन धरी अनुष्ठित हेबो। 7 तारिख रविवार छुट्टी रहिबो एवं 8 तारिख रे राज्य सरकार समस्त ऑफिस सहित बैंक और कोर्ट मध्य बंद रहिबो। नंबर 4 1.34 लाख सरकारी पदवी पूरण पई सरल हेबो नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य रे खाली पड़िथिबा प्राय 1.30 लाख सरकारी पदवी को त्वरित पूरण करिबा पई निर्धारित प्रक्रिया को सरलीकरण करिबा को निष्पत्ति होइछि। सप्ताहक मध्य क्याडर और नियुक्ति नियमावली रे संशोधन समीक्षा करिबा सह समान शिक्षागत योग्यता थिबा पदवी गुडी को कंबाइन रिक्रुटमेंट परीक्षा रे शामिल और अप्रासंगिक नियुक्ति शर्तावली को उच्छेद और सरलीकरण करने निमंते मुख्य सचिव मनोज आहुला समस्त विभागर सचिवों को निर्देश देइछंती। नंबर 5 वर्षारे भिजिब रथयात्रा। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना दे कहिछंती आज पुरी रे सकाळ 9 संध्या 5टा मध्य स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा रहिबो। तेबे पुरी रे प्रबल वर्षा हेबो नाही। सेहिपरि राज्य रे आगामी 5 दिन हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा लागि रहिबो। आगामी 24 घंटा को राज्य रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा लागि रहिबो। एहा सह कांभा किछि स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे। मालकानगिरी, कोरापुट, गजपति, मयूरभंज, केन्दुझर रे प्रबल वर्षा हेबो। 7 तारिख रे अधिकांश स्थान रे वर्षा जारी रहिबो। नंबर 6 पेपर लीक विवाद मध्य नीट यूजी काउंसिलिंग स्थगित रहिला। नीट यूजी काउंसिलिंग पेपर लीक को नहीं चलीथिबा विवाद मध्य काली हेबाकु थिबा काउंसिलिंग स्थगित रखा जाइछि। जातीय परीक्षा एजेंसी काउंसिलिंग को स्थगित रखिछि। ए नहीं खूब शीघ्र नुआ तारीख घोषणा करा जिवो बोली एजेंसी कहिछि। मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा रे पेपर लीक सह व्यापक अनियमितता को नहीं एबे भी विवाद लागि रहिछि। छात्र छात्री आंदोलन को ओल्हाइथिबा बेले मामला सुप्रीम कोर्ट रे पहुंचिछि। गतकाली सर्वोच्च न्यायालय ए उपरे विचार करी काउंसिलिंग को स्थगित रखिबा को मना कर देथिले, किंतु जातीय परीक्षा एजेंसी काली एहाको स्थगित रखिछि। केबे काउंसिलिंग हेबो से नहीं कौनसी स्पष्टता आसी नथिबा बेले खूब शीघ्र तारीख घोषणा करा जिवो बोली एनटीए कहिछि। नंबर 7 ओडिया पुओ को शौर्य चक्र सम्मान।
ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ମାନ। ସାହସିକତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତଥା ନୌସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବିମଳ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଶୌର୍ଯ୍ୟଚକ୍ର ସମ୍ମାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ତାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ 2019ରେ ନୌସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବିମଳ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏବେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଜୁଲାଇ 23ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍। ଜୁଲାଇ 23ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍। 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏନେଇ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ଅନ୍ତିମ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ଫେବୃଆରୀରେ ବସିଥିଲା। ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 23ରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 22ରୁ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ନମ୍ବର 9 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ 9ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେତେ ଖୋଲାଯିବ ସେ ନେଇ 9 ତାରିଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାଲା ନ ଖୋଲିଲେ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ନବଗଠିତ ଭଣ୍ଡାରର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ପରେ କାଲି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 9 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଆଗରେ ଚାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଚାବି ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲାଯିବ ସେହି ଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ହେଲାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ତାଲା ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରଥମ ଟି20 ଜିମ୍ବାୱେଠାରୁ 13 ରନରେ ହାରିଲା ଭାରତ। ଜିମ୍ବାୱେଠାରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ହାରିଯାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ 13 ରନରେ ଜିମ୍ବାୱେଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଜିମ୍ବାୱେ ମାତ୍ର 115 ରନ୍ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ 19.5 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ 102 ରନ୍ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ 31 ରନ୍, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 27 ରନ୍ ଓ ଆବେଶ ଖାନ୍ 16 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।